Yeay! Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Bagi teman-teman yang merayakan Valentine tanggal 14 kemarin, saya ucapkan selamat merayakannya. Bagi yang tidak, nggak perlu khawatir, karena saya pribadi juga tidak merayakannya ya. Oke, so tonight ketemu lagi. Hari ini kita ketemu lagi dengan pembahasan sesuatu ungkapan yang berhubungan dengan hati ya. Jadi semuanya berhubungan dengan hati. Apa saja itu? Oke, so idiom related to heart. Oh ya, sebelum saya lanjut, untuk teman-teman baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa juga untuk tekan tombol ikonnya, dan jangan lupa juga untuk berikan komen, berikan like juga, jangan lupa, dan please silakan share video saya kalau teman-teman anggap bahwa video saya cukup, membuat teman-teman dapat menambah ilmu. So without further ado, let's get started. Idiom itu ungkapan. Jadi every language in the world has its own idiom. Jadi semua bahasa dunia ini memiliki ungkapan atau idiom ya. Idiomnya masing-masing. Tentu juga Indonesia juga memiliki idiom ya. Nah, kali ini kita akan belajar idiom yang berhubungan dengan hati. Deb hati. Kenapa? Karena kebetulan saja tanggal 14 yang lalu teman-teman mungkin sebagian besar ya remaja-remaja, teenager itu merayakan Valentine Days atau hari ya orang bilang kasih sayang lah. Alright, so kita langsung aja menuju kepada kata yang pertama, yakni from the bottom of my heart. So from the bottom of my heart artinya apa? Dari lubuk hati yang paling dalam. Contohnya, from the bottom of my heart, I want to say thank you very much for watching my video, for viewing my video, for, don't forget, commenting and giving me like. That's number one. Number two, have a heart. Have a heart. Have di sini bisa diganti menjadi has ya. Tergantung kalimatnya, bisa juga having. Punya rasa iba. I have a heart with that old lady. I have a heart with that old lady. Saya punya rasa iba kepada wanita tua itu. Kenapa? Mungkin ya ditinggal sama anak-anaknya, tinggal sendiri. Alright, that's number two. Number three, heart and soul. Heart itu hati, soul itu jiwa. Jadi hati dan jiwa. Here artinya berenergi dan antusias. Berenergi dan antusias. I want you to have heart and soul in doing your job. I want you to have heart and soul in doing your job. Jadi harus punya berenergi dan antusias dalam melakukan atau melaksanakan pekerjaanmu. That's number three. Number four is in a heartbeat. Say good. In a heartbeat. Artinya apa? Immediately or segera atau langsung. I want you to do the job. I want you to do your job in a heartbeat. So in a heartbeat mean apa? Immediately, segera. Right? That's number four. Number five, follow your heart. Follow your heart. Ikuti kata hatimu. So whatever happens, I want you to follow your heart. Apapun yang terjadi, I want you to follow your heart. Good. Number six, have a heart of gold. Have a heart of gold. Artinya apa? Artinya itu murah hati, pemberi, suka menolong. Do you have a heart of gold? I do. Suka menolong? Saya suka. Alright, that's number six. Number seven, have a heart of stone. Jadi kebalikannya. Kalau yang di atas adalah, ini have a heart of gold artinya murah hati, pemberi, suka menolong. The opposite, kebalikannya adalah apa? Have a heart of stone. Have a heart of stone. Artinya apa? Betul. Jadi dingin dan kejam. I don't like that girl. He has a heart of stone. Saya tidak suka perempuan itu. Dia memiliki hati yang dingin dan kejam. Sekarang kita menuju ke number 8, nomor 8. Nomor 8 ini adalah
Have a heart to heart. Have a heart to heart. Artinya apa? Dari hati ke hati. Jadi antara dua orang ini, for example ya kalimatnya, I want to have a conversation with you. Okay? Heart to heart. I want to have a heart-to-heart conversation with you. Do you want to have a heart-to-heart conversation with me? Jadi, maukah engkau melakukan percakapan dari hati ke hati? Okay, so have a heart-to-heart dari hati ke hati. Right, number 9, learn something by heart. Apa? Learn something by heart. Artinya, belajar sekuat tenaga atau mencoba untuk menghafal. Jadi belajar sekuat tenaga atau mencoba untuk menghafal saja. If you want to know all these 14 idioms related to heart, I want you to learn them by heart. Learn these idioms by heart. Okay, once again, learn these idioms by heart. Oke, dipelajari idiom ini dengan sekuat tenaga. Atau hafalin idiom ini ya, jangan cuma liatin doang. Kalau nggak lu hafalin, ya nggak bagus. Oke, so you need to learn by heart. And then number 10, lose heart. Oke, lose heart artinya apa? Menyerah atau putus asa. Oke, lose hope, give up. Okay, that's lose heart. I don't want you to lose heart in learning English. Once again, I don't want you to learn hard in learning English. Okay? Keep on doing it. Keep on learning English. Why? Because English is important. Agree? Harus agree. Okay? And then number 11, have a big heart. Have a big heart artinya apa? Baik dan suka memberi. Ini sama artinya dengan yang ini, yang tadi. Apa? Ini, have a goal, have a heart of gold. Have a heart of gold sama dengan have a big heart. Baik dan suka memberi. Oh, I like you, man. Okay, you have a big heart. You have a big heart. Okay? Alright, number 12, at heart. At heart. Artinya apa? Basically, fundamentally, pada dasarnya. Okay, for example, at heart, English is easy. If you want to learn it by heart. At heart, English is not difficult. If you want to learn it, seriously. Di pada dasarnya Inggris itu tidak susah ya. Kalau teman-teman mau belajar dengan serius. Jangan cuma satu kali doang nonton video saya, udah itu nggak lagi. Kalau mau jago nih, you really need to watch my video every time I upload. Makanya, click on the bell icon. Alright, and then number 13, cross my heart. Jadi cross my heart. Oke, jadi tentu saja di negara luar kan orang kebanyakan yang beragama Kristiani ya, Christians. Oke, jadi mereka cross my heart artinya palang hatiku atau yang ngerti lah maksudnya ya. So cross my heart artinya bersumpah atau berjanji. Jadi orang bule itu biasanya kalau mau bersumpah atau berjanji, for example, cross my heart, I will come to your house tomorrow. I will come to your house tomorrow, cross my heart. Janji, saya akan datang ke rumahmu besok. Kalau nggak datang, berarti gue bohong. Dasar. Alright, then number 14, last but not least, yang paling terakhir adalah apa? Capture atau steal atau win my heart, your heart, her heart, his heart. Jadi look at here, kata my di sini bisa diganti dengan kata kepunyaan. Terserah, bisa my heart, your heart, our heart, their heart, his heart, her heart. Tetapi harus ada kata capture. Misalnya, you capture my heart. I capture or I steal your heart. I steal your heart, it means saya jatuh cinta padamu. Do you steal my heart? Do you, capture my heart? Do you win my heart? Apakah teman-teman suka saya? Kalau suka, keep coming, datang dong, datang terus. Setiap kali saya upload video, datang, tonton, sampai habis supaya ngerti. Jangan setengah-setengah, baru 2 menit langsung cabut lagi. Alright, so I guess those 13, not 13 but 14, idioms related to heart. Jadi idiom yang berhubungan dengan hati.
I hope you like it. I hope you get many things. I hope you get knowledge, okay, from this lesson, okay. And I hope you enjoy, you like my lesson, okay, the idioms that I'm giving you now. And if you really like, I want you to tell everyone that, oh, there's a very good channel called Yanto Dias Learning, okay, and ask your friend, ask your neighbors, ask your boyfriend, girlfriend, your father, mother, your auntie, okay, your uncle, brothers, sisters, okay, tell them to subscribe to my channel. I really need, okay, subscribers, okay, to make my channel alive, to make my channel improve, and it could give many beneficial to everyone. Alright, I guess that's it. So sorry, saya terlalu panjang kayaknya. Okay, so once again, thank you for watching me, folks. Okay, finally, peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.